Tay na alang ko pangutana, ako aamahan ang gipatay nila tay. Ako ang pangutana tay, o panang di ta nakasala man gud ang akong amahan, di ba pwede tay nga istoryahon lang usa? Or tagaan og tsansa aron magbag-o ang tao? Asa naman ang katungdanan sa pagbag-o sa tao og ilaman ng patyon? Sa diha dayon, wala na by rights ang tao para magbag-o? Salamat sa pagsabat tay. Ang ingon ana nga kahimtang palakasay man gihapon. Daghang nagpakasala nga bayaran ra og salapi, ana kaya ra na bayran, nasulbad ang maong problema. Kung naapoy dili gyud na bayran kay nadala gyud sa intriga, kusog ang sip-sip sa mga palakasay bitaw kay ang rebuilding grupo kinahanglan dito og palakasay. Kung wala kay lakas, wala gyud kay mo in town. Mao na ang kahimtang dito. Una nga ang matag usa sa kasamtangan, magbalanse gyud umayo, mag-assist, mag-evaluate sa dagan sa CPP, NPA, NDF sa atong nasod Pilipinas. Kay mugatusay na katuig kong tan-awon gikan sa kang Crisanto Evangelista, sa mga Laba ug Tarok ug sa kang Jose Maria Season. Way nahatag nga kaayuhan sa katawan kana ang klaro.